हाय फ्रेंड्स मो चैनल को आपण मानक बहुत सारा स्वागत करें समस्ते केमी आसते आम बहुत भलरे अच्छु आज आरंभ हो गला शीतकालीन अवकाश माने स्कूल छुट्टी छुआ मैंने शोती मो झी बर्तमान उठिक तौक जा टीवी देखुची तो मोर सब कम सरला टे लेट्रे उठिली जेहेतु छुट्टी थी कारण सका जल्दी उठा पड़ूला शीतर भी आउ लेट्रे उठिली टे छुट्टी जेहेतु अच्छी तेणुक टे मुझे लेट कली मैंने 6:15 को उठिली मोर सब कम सरीगला मो पूजा भी कर सारे सांग मैंने एटा आम सका चाह बसीगला एटा मो बसई दी पिठा गोटे पिठा रेडी करुच्ची पिठा जलखिया लगे तो ठीक है सांग मैंने देखुता कौन हो कौन ना आज सका आरंभ हो मात्र तो चलतु देखा दिन टी केमी कौन कटुची छुआ मान स्कूल छुट्टी हेले तो घरे पूरा मुंड पागल तेणुक चलतु देखुता एडी मो झील को देखो सांग मैंने बिना ब्रश बिना मुह धुआरे पूरा रेडी हो जाइए कुंडे कांडे होकर आ ब्रश भी करेनी तो यहाँ बस टीवी देखुची बर्तमान दी भाई भौणी रेडी ऐसा भी गोटे ब्रश हेरिका करी बजा बजाऊँगी आईटा मो झी रेडी होकर मुह फुले मो मातु एमती चलिए एथर एमती चलो देख एमती चलिए एथर दी भाई भौणी घरे रहा बड़ा मुस्किल हो देखु सांग मैंने अनुमान आसिक सब खाईगला मोर मका ये दीटा तीन टा होता मका ताकू भी खाई दीचे देख सी तोलिकी गचर बैगण भी केते खाईदेला दुईटा गचर बैगण ए गचर भी यहाँ गोटे देखो मका गोटे होता भी तोलिकी खाईदेला सब खाई खाई मो साथी खाईगलु बोलिक कांदुची बेड़ी कांदनी एड़ा मो साथी कांदुची खाईदेले बोलिक हनुमान मैंने खाइबे पिठा तो मुझे चाह टी बसई दी चाह और पिठा खाइबे पिठा होता समस्त को दे सारा मत पखाड़ खाइबा आज कहीं भारी इच्छा है तेणुक मु बासी पखाड़ आनिली आ बंधाकोबी तरकारी भी मत भल लगे पखाड़ तो मुझे भी आनी दीचे ये टमाटो बैगण पोड़ी देती चकटी देली आ जो छोट पियाज ताकू आनिक खाऊँ खाई आसला सारा आम बजार करते हाट तो परिबा पत्र सब माँ रखी दीचन एटा किसी काकुड़ी हरिका रखी मु सालाड लगी काटिदेली आ मुझे रखी खाइबी बोलिकी सामने मो भात होगा डालीटा भी मो सीझे मुग डाली से बैगण दे देती तो चलतु टे बघारी दबा सांग मैंने माछ जेहेतु थिला छाणीलाटा तो मु डाली बघारी सारापर आज मोर बेसी किसी मेन्यू नाला माने भात डाली आ माछ तरकारी मसला हम सारा आमर कही तेणुक मु मसला टे करी बोलिक रेडी होगी तो मोर लेट भी रंधा हबार था जेहेतु छुआ मान छुट्टी है तापर से समस्त लेट्रे खाइचु तो एंदिया हूँ कथा तेणुक मु डाली बघारी देली तापर से तेल गरम कली माछ मसला रांधबी बोलिक टे जीरा बघारिकी पियाज गोटे देदेली से मु बाटेण मसला बाटेलाटा थिला मोर आगुरी अदा रसुण जीरा और धनिया टिके ताको पकईदेली तापर से टिके कषि है एड़ा मु टमाटो गोटे देली ताको टिके नरम हाँपी छाड़ीदेली लुण टिके देकरी तापर से पानी टिके देकरी फुटापी छाड़ीदेली ये मोर माछ देखो छाणलाटा थिला तो मुझे नहीं जो फुटिला पानी बेसी झोल कर नाला तेणुक मु कम पानी देती तो यहाँ रेडी हो गला मोर टिके फुटीगला ताको दे जाइथिल टिके फुटीगला आमर रेडी हो गला माछ मसला कौन करू माटी काम कि माटी काम किए कहते झुंटी की झुटी पिला माने भी झुटी करूछंती मो लिपुन आयुष्मान सिपू एटा किए लिखी रे कर नख काट नरमणास घर मजत उपकार पाज पाज उपमन्यु ये कान लिखिचलो नेनी लिखिजुलो प्याज कहली जे वीर हुटुली ये कौन अभिमन्यु लिखवा गुथला मैंने रंधाबढ़ा सरला सारा आमर ठीक टाइम रे किसी कम लगी बरगड़ देती से नहांती मो माँ को देदेली बापा बर्तमान मना कले खाइबेनी बोली छुआ मान खुई सारे मो बर्तमान पुणी मो पाली पुणी सेकेंड था पड़गला तो देखो जो भात सालाड डाली
ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ତ ମୋତେ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଜା ଧୁଆ ସାରିକିରି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଚୁଲି ବି ପୋଛି ନଥିଲି କାରଣ ଆଇଁଷ ପରେ ଆମର ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ହୁଏ। ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିନଥିଲି କାରଣ ତରକାରୀ ଗରମ କରିକି ଦେବି ବୋଲିକିରି ତ ସାର୍ ଆସିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗରମ ଗରମ କରିକିରି ଦେଲି। ତ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇଦେବେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ବୋଲିକିରି ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଖାଇ ବସିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯିବୁ କୋଉଠିକି ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟିର ଫଳ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଏବେ ଯାଏ ବି ଉଠିନି। ଆଉ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ତାର କାମ ସାରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ମୋ ଗନ୍ଧ ନାଇଁ ଅଲଗା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ପାଠ ନାହିଁ ଷାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ଖାଲି ଶୋଇବାଟା ଜାଣିଲା କହିଦେ କାଲିକା ମୋର ବାସିବିରେ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଆଉ ଥରେ କହ କାଲିକା ମୋର ବାସିବିରେ ଜିମି କ'ଣ ହବ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ହବା ଆଉ ହସ୍ତକର୍ମ ହବା ଯେନ୍ଥୁ କି ମୁଇଁ ଭାଗ ନେଇକି ମାଟି କାମ ଥୁ ସତରେ କରିବୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁନ ତ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ତା ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ଘର ଯିବ ବୋଲିକିରି ନେଇ ଶୋଇଥିଲା ହଠାତ୍ ଉଠିଲା କି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାର୍ଥଡେ ଘର ଯିବ ବୋଲିକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚଣା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ରୁଟି ବି ରେଡ଼ି। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ଛୁଆମାନେ ତ ଘରେ ରହିଲେ ମାନେ ଘର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ବି ଭଲ ରହେନି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଛୁଆମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଛୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କେତେବେଳେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ସେମିତି ସ୍କୁଲ ହେଉଥାଉ ଏଇ ସକାଳୁ ଯାଉଥାଉ ଆଉ ମୋ ପୁଅ 10ଟା ବେଳୁ 4ଟା ଯାଉଥାଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଛୁଟି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିପାରିବେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ତ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ।